ኮመንት ሲያስቀምጡልኝ በእነሱ ኮመንት ገብቼ እኔም የእነሱን ሰብስክራይብ አድርጌ ኮመንት አስቀምጬ እወጣለሁ። በእውነት በቀልዱ አንድ ሰዓት ተቀመጥኩ እናንተ እንደ ቀልድ ማለት ነው። بليز جايز خليه يصير 20 هذا لايك في 3 نفر بس 3 نفر سوولي لايك بس 3 بس 3. خليه يصير 20 بليز جايز. في هذا ما يسوي لي لايك يسوي لايك بليز بليز جايز.